Next, infant. Kasi yung steps na. Step 1, survey the scene. So, ito pinaka-important niya, survey the scene. Tapos, check for responsiveness. Di ba nung adult, hey sir, are you okay? Yung infant, alam nyo dyan gawa masaka na, tahan nyo na, hey baby, are you okay? Anyaw sumumbat na ito. Alam nyo dyan gawa matapan, saka, tapos, gunto nyo. Gunto nyo. Yung awanti response na or hanggang puti, unresponsive suna. Nung kastoy mo, nung nagputi mo yung ulo ko na responsive suna. So yun. So to check for responsiveness ni baby, saka, bound. Next, non-responsive ni baby, bigin nga CPR. Pasan di CPR, kastemit lang, basta dito yung sentro. At dati kastoy, buwang maramay, or mabalimot lang atam. Kita niyo mo the leadership, tama sa kita na yung mandate. No, atin to leadership, baka matutos may mandate. Sa tumay sabay, kita niyo ay stable na panglibong pangipangpang yun. Tapos, no day ko dapat natangkad. No day hanga ano yung ikwadre utot at bounce mo langis mo. Stable, scene survey, then, nung atitugti ko, pabalik na J-Tab, susunod tayo. Nung J-Tab, nung atitugti ko yung thumb lang, press. Pabalik na yun. Yung okay na tiramay yun, gawin tikas to tikas dyan. Or kas dyan. Nung adult, di ba 30 compressions, 2 breaths. Yung infant, 15 compressions, 1 breath. Tapos lang ako lang. Ayun. 15 is to 1. So, 1, 2, 3, 13, 14, 15. Puyot, isa lang. 1 cycle niya yun, tapos 99. So, 5 cycles mo lang. Nung nag-pass 5 cycles, kasi ano tayo check T, vital signs ni infant. Check tayo di vital signs ni infant, kan nga kasi dahil na, agsabalit ni infant kaya alam. Kaya alam nyo, na ito'y brachial na. Kalito'y nga napik sa tipulso di baby. So alam nyo dyan, ima na, kan nga dito yan, alam nyo dyan ima ni baby, dinan nyo, tapos kasi lang. Check yun. Kada pulso na, kada pulso na, kada angas na, ay nung awan pa lang, continue naman, 15 is to 1. Nung adan, i-recovery position ti baby, isuday, stoy. Stand. Alam nyo lang suna. Yan. Stay lang. Yan. Ang choking gamit, isuday mo pwede recovery tayo ti stoy. Kas lang upper lang or kastoy. Yung no CPR, nagpo CPR yung infant yun, kastoy ti recovery position na, sideline lang. Kasi kas na po ng certain time, hindi lang i-consider tayo. Yan. Tapos na-observe mo tayo, at least makastinig lang. Tapos habang kung check mo lang ni baby, i-check mo yung ulo, mag-fracture, matatara, sugat. Tapos purahin tayo yung responders. Endorse tayo mo ng what current price dun out. Tala. Tapos no flow tayo pa ni baby kasi mo naman. Ingado tayo, ulo. Tanda ko open tayo, airways na. Sige. Nagati kwa tayo may dito yung tanlo mo ato, tanlo mo yung fan. Habang magtupat tayo yung oras, nag-practice tayo mga exercise. May nag-practice tayo tanlo. Nung nagtupat tayo lang, nakalito, nalipata ko.